Wow! Wow! Talaga si Kenneth. Si Engineer Kenneth. Oh. Mga ano, di daw sila papayag na si Kenneth lang ang ma-video. Oh, hi guys daw. Hi guys. Hi guys! Welcome to my life. Oh, welcome to my live. Ako pa, sir! Hi, guys! Ganito ako mabait, sir. Kahit tinuhay ko lang, kailangan. Ang kagrupo ni Ma'am Florici, oh, nandito nagtulong, oh. Saan na yan? Ayan na, be. Ako pa, sir! Oh. Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? Yung babae na wala siyang Short na pod. Wala na rin. Short na po na red. Hi, guys! Hi guys! Shout Hi out! guys daw. Focus dyan! Willing daw sila mag extra time. Ulam na, lagi sinasugot. Ni Painter, oh, Francis Santillan. Gabi na dito, oh. Diyan pa si Bumanlag pala pahabol, oh. Hi, sir! Yan, nagabihan na kami dito mga lods kayo, oh. Gaano pa sila, oh. Hi, sir! Hello, nagabihan na, oh. Willing na sila mag-sacrifice. Hi, sir!